बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की नागहानी आफात से महफूज रखे और हमारे मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह ताला हमेशा नापाक यहूद व नसारा के नापाक अज़ाइम से महफूज रखे अल्लाह पाक हमेशा के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के हवाले से मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, वो हमारा टॉपिक ये है कि अक्टूबर 2022 हमारे लिए मुल्क पाकिस्तान के हवाले से एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि कैसा हमारे लिए गुजरने वाला है। तो उस पर हमने बात करनी है कि अक्टूबर का महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्टूबर में प्लानिटरी कंडीशन जो है वो बहुत ही किस्म की टफ़ हो रही है हमारे मुल्क की प्लानिटरी कंडीशन कि जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो ना हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है, और उसके साथ जो भी हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं उस पर हमने बात करनी है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अक्टूबर हमारे लिए कैसा गुजरने वाला है। देखिए, अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर में देखें कि प्लानिटरी कंडीशन जो हमारे मुल्क की होगी उसमें देखिए फर्स्ट हाउस में हमारे मुल्क के राहु होगा, सेवन्थ हाउस में केतु होगा, और मार्स जो है वो रेट्रोग्रेशन में होगा सेकंड हाउस में, और तीन प्लैनेट जो हैं वो सिक्स्थ हाउस में होंगे। मरकरी रेट्रोग्रेशन में आ जाएगा अक्टूबर में, और उसके साथ वीनस कंबस्ट हो जाएगा, सन भी उसके साथ होगा, सिक्स्थ हाउस होगा। जुपिटर अपने रेट्रोग्रेशन में होगा तो सन की ट्राइन होगी जुपिटर को, और उसके साथ सैटर्न रेट्रोग्रेशन में ही रहेगा। तो काफ़ी प्लैनेट हमारे रेट्रोग्रेशन में हैं, तो उसके अलावा सिक्स्थ हाउस में हमारे काफ़ी प्लैनेट, तो प्लैनेटरी कंडीशन बड़ी अजीब सी है। तो अक्टूबर में देखें कि अक्टूबर में भी हमें जो मुल्की हालात है हमारे, स्पेशली गवर्नमेंट के हवाले से भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के हवाले से भी कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। तो अगर हम चूँकि देखें कि सिक्स्थ हाउस में जो है वो तीन प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं, सन ट्रांजिट हो चुका है, सन आ गया है सिक्स्थ हाउस यानी वर्गो साइन में। तो इसी तरह वीनस भी आ चुका है इस वक्त वर्गो साइन में। तो मरकरी भी मरकरी भी वर्गो साइन में आ गया है, वीनस भी जो है वो वर्गो साइन में आ जाएगा। वीनस अभी स्टिल अवेलेबल है, लेकिन अक्टूबर में वर्गो साइन में कंबस्ट होगा सन के साथ। इसी तरह तो प्लानिटरी कंडीशन ये होगी, तो जो है वो मून भी स्कॉर्पियो में होगा हमारा। तो देखेंगे बहुत ज़्यादा हमारे मुल्की हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले इस पीरियड में। तो अगर हम गवर्नमेंट को भी देखेंगे तो हो सकता है कि वज़ीर आज़म के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ़ मंथ है। हमारे वज़ीर आज़म, अगर हम जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा टफ़ सूरत हाल रहने वाली है। तो उसमें देखें कि सिक्स्थ हाउस हमारा आर्मी भी है हमारा, और सिक्स्थ हाउस हमारा देखें कि उसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो सन जब भी सिक्स्थ हाउस पे आता है तो अपने डेबिलिटेशन में आ जाता है, मीन्स के अंधेरे में आना शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत टफ़ टाइम होगा हमारी गवर्नमेंट के लिए। हो सकता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई ये अच्छा मंथ नहीं है अक्टूबर का हमारे वज़ीर आज़म के हवाले से। उसी के साथ अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन के हवाले से अपोजिशन भी ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि अपोजिशन भी ट्राइन है सन की जुपिटर के साथ। तो अपोजिशन भी लॉन्ग जो है वो धरना देने की सूरत हाल में इस वक्त मौजूद है अक्टूबर में। और उसके साथ देखें कि हमारे गंदम का बहरान जो है वो बहुत ज़्यादा, चूँकि सैटर्न गेट रेट्रोग्रेशन में है, ऑयल का बहुत ज़्यादा बहरान हमें नज़र आ रहा है अक्टूबर में। और उसके साथ हमारे खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो हाई रेट्स पर चीज़ें जा रही हैं अक्टूबर के महीने में। और उसमें हमें देखें कि इसमें अक्टूबर के महीने में हमारी मिलिट्री आर्मी का बहुत ज़्यादा रोल जो है वो गवर्नमेंट के साथ भी होगा और आवाम के साथ भी होगा। तो उसमें इसी महीने में कुछ ऐसी सूरत हाल भी नज़र आ रही है कि उसमें आर्मी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगी अक्टूबर के मंथ में।
اس میں اب آرمی جو ہے وہ پبلک سے کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ انوالو رہے گی، چونکہ ہمارے شارٹیج ہو رہی ہے بہت زیادہ گندم کے والے سے، آٹے کے والے سے، ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور بہت مہنگے طریقے سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے چینی کا بہت زیادہ بحران، آئل کا اور گھی کا بہت زیادہ جو ہے وہ بحران ہمیں اکتوبر میں دیکھنے کو مزید ملے گا۔ مہنگائی بہت زیادہ مزید عروج پر آنے والی ہے اس منتھ میں، اکتوبر کے منتھ میں 2022 میں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ اکتوبر میں ہی اگر ہم دیکھیں تو پبلک کے اندر بھی بہت زیادہ غم و غصہ بھی پایا جائے گا، اور پبلک کے 2 نمبر کاموں میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ، چونکہ راہو ہمارے ابھی تک فرسٹ ہاؤس میں ہے، تو فرسٹ ہاؤس ہمارا پبلک ہے، اور راہو جو ہے وہ ہم سے چوریاں بھی کروائے گا، ڈکیتیاں بھی کروائے گا۔ جب اتنی مہنگائی ہوگی تو عوام بھوک سے بلبلا اٹھیں گے، مرنا شروع ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کا وہ گلا نوچنے کی طرف آئیں گے۔ تو عوام کو گورنمنٹ نے اسی دھیان پر ہی رہے گی، اور مزید اگر ہم دیکھیں تو IMF کی طرف سے بھی کچھ لونز کے حوالے سے کچھ یہ منتھ کچھ اچھا نہیں نظر آ رہا، جو پاسٹ میں لونز لیے تھے اسی پر ہی ہمیں اکتفا کرنا ہوگا۔ تو بجلی کی پرائسز کے حوالے سے بھی یہ منتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائر ریٹ پہ جا رہا ہے، تو کچھ ملکی کنڈیشن ہماری بہت زیادہ کچھ اس لیول کی نہیں ہے اس اکتوبر کے مہینے میں۔ اور اسی منتھ میں اسپیشلی جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے دیکھیں کہ ہمارے فائنینشیل کنڈیشنز بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں گی۔ سیکنڈ ہاؤس میں ہمارے مارس جب ریٹروگریشن میں آئے گا، تو یہ منتھ ریٹروگریشن میں رہے گا، تو اس میں ہماری فائنینشیل کنڈیشنز بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے ہمارے ملک کی۔ اور اسی طرح ہمارے ملک کی فائنینشیل کنڈیشن کے ساتھ لوگوں کے ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور اس کے ساتھ ایگریکلچر کے حوالے سے بھی کچھ بہتری کے آثار ابھی تک نظر نہیں آ رہے، اور اس کے ساتھ ایگریکلچر یا پھر ہماری کچھ امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے کچھ ہمیں تھوڑا سا کچھ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن ہم اتنے مہنگے داموں پہ جوپیٹر بھی ریٹروگریشن میں ہوگا اور 12ویں گھر میں ہوگا، جبکہ 9th ہاؤس کا لارڈ بھی ہے اور 12ویں کا لارڈ بھی ہے، تو جوپیٹر ٹرائن بھی ہوگی اس کی سن کو۔ تو وہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے لیے یہ بہت زیادہ ٹف ٹائم ہے، تو ایکسپورٹ میں ہمیں بہت زیادہ مہنگی چیزیں ایکسپورٹ کرنا پڑیں گی اس منتھ میں۔ تو اوورال اگر ہم اس کا ویو دیکھیں اپنے اکتوبر کا، تو ہمارے لیے عوام کے لیے بہت زیادہ مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ہمیں مل کر دعا کرنی چاہیے اپنے ملک پاکستان کے لیے کہ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے پاکستان کا بھی صدقہ دینا چاہیے۔ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ سیلاب کی صورتحال رہی ہے ہمیں پچھلے دنوں میں، اور ابھی بھی ہمیں 2 سے 3 منتھ جو ہے وہ اسی کنڈیشن میں ہمارا ملک بہت زیادہ فائنینشیل کنڈیشن میں، ایگریکلچر میں، ہر لحاظ سے بہت زیادہ ہم پیچھے آ چکے ہیں، اور پلانیٹری کنڈیشن بھی ہماری یہی بھی بتا رہی ہے کہ ابھی کچھ سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، اپوزیشن بھی وہ لانگ مارچ کوئی مزید بہتر جو ہے وہ اسٹرانگلی دھرنا ان کا ہو سکتا ہے، لانگ دھرنا ہوگا یہ اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ جو ہوگا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے جی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر ایک تو اچھے ہمیں حکمران دے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ملک پر ہو۔ تو انشاءاللہ پھر نومبر کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا جی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔